Salamat po. Pasilungan mo. One man down. Ako lang yung isip ha. Nakadala sir, napa. After mo sir mo, diretso ka dali sa ubos na table kay kuha ni mong cash. Anash. I see her. Next, our second prize winner from Barangay Taknaan, Josephine Tanggaco. Tanggaro. Yung ang. Ma'am Josephine. Nakuyog ang bata. Uy, maway mo kaon sa vegetables. Aray, dili naman. Dili. Picture nila. Actual smile. 3, 2. Picture. 3, 2, 1, smile. Thank you, ma'am. Patingin rin sa laman naman. Next, our first prize winner. Congratulations from Barangay Pagsabungan, Plaza Perez.